ଷାଠିଏ ପ୍ରକାର ଧାନ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ 2 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ 60 ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗାଦବା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କଳାଜିରା ନୀଳାବତୀ ଚିରିକୁମାରୀ କଳାକୃଷ୍ଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିହନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର 2024 ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର राज्यर सर्वश्रेष्ठ चाषी भावरे दिल्ली रे सम्मानित होइछन्ति। 60 प्रकार धान मु ए वर्ष चाष करछि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी जाको हमर जो कोरापुट रो जो देसी धान थिला आउ वर्तमान मो पाखरे आउ 100 रकम खंडे वैरायटी अछि मु ए जो चाष करूछि ए जो देसी धान चाष जो मु करूछि देसी वैरायटी ए धान को मु हार्वेस्टिंग कला परे नूतन नूतन चाषी मानकु मध्य 100-150 चाषी को मध्य मु ए धान को देइछि केजीटी बिहन करी देइछि। चित्रारे सुरेंद्र गादवा भलो 60 भेराइटी देसी धान संग्रह करी चाष करछि बहुत गाँव उन्नति समस्त लोक जानुचंती आउ भलो प्रेरणा मिशा देइचंती सेति पई हमर कोटपाड़ ब्लॉक रे चाषी माने समस्त सुरेंद्र भाई टू चाष विषय रे सिखी धान नै करी सबु नै करी चाष करचंती। देसी धान विषय रे हमको जणाउछि जे ई धान रोग फुग भल खत सार न मारला जोगरु खाइले देह बलिष्ठ रहइबो आम उन्नति हबो बोली खत सार न पकई करी धान चावल खाइले भल रहइबो बोली हमको गाँ गाँ बुली सिखौछि।